Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'dah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, limpahan nikmat yang senantiasa diberikan pada kita, baik itu berupa iman, Islam, sehat walafiat, juga nikmat kesempatan dalam bertakarub kepada Allah melalui jalan ibadah mafruḍah dan nafilah. Salawat serta salam senantiasa pula kita aturkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya, yang insyaallah kita adalah orang-orang yang senantiasa diberikan pertolongan, kekuatan, penjagaan, kesehatan, keafiatan, rezeki yang banyak, halal dan barokah, guna beristiqamah berada di dalamnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tangan saya ini ada sebuah kitab, yaitu kitab yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Ahmad Ad-Dairabi, di mana di dalam kitab ini menceritakan salah satu kisah di mana ada makhluk Allah yang bernama Rihul Ahmar. Rihul Ahmar adalah sebuah angin yang berwarna merah yang membawa penyakit, yang di dalam ucapannya Rihul Ahmar mengatakan tidak ada seorang pun yang kuasa membunuh dan membakarku, karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakanku seperti itu, dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan memanjangkan umur dari Rihul Ahmar ini. Tidak ada kalau dalam masa sekarang ini seperti halnya sesuatu penyakit yang belum bisa ditemukan obatnya atau solusi yang tepat untuk penyakit tersebut. Di zaman Nabi Allah Sulaiman, Rihul Ahmar ini menghilang, sampai datang satu ketika di hadapan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muncul kembali, yang pada saat itu bertepatan sakitnya Al-Imam Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib pada sakit di perutnya. Kemudian tatkala itu Al-Imam Hasan memuntahkan darah, penyakit yang diderita semakin berat tanpa ada gambaran tentang bagaimana bisa diobati, dan pada akhirnya menghadap Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala menghadap Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turunlah malaikat Jibril menemui Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril mengatakan kepada Rasul, wahai Rasul, sesungguhnya Hasan ditimpa Ar-Rihul Ahmar. Nabi bertanya, wahai saudaraku Jibril, apakah penyakit itu ada obatnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril tidak menjawab, namun menghilang pada saat itu. Kemudian ternyata tiba-tiba hadir kembali di hadapan Nabi dan mengatakan kepada Rasul, ya Muhammad, Allah Maha Tinggi dan tertinggi menyampaikan ukriukas salam, menyampaikan salam untukmu dan memberikan hadiah untukmu, yaitu ad-doa al-mubarak, berupa sebuah doa yang begitu banyak mengandung kebaikan, keberkahan, atau doa yang dipenuhi keberkahan dari Allah, agar diamalkan oleh Sayyidina Hasan karena derita sakit yang dialami. Pada akhirnya dengan doa tersebut sembuhlah Sayyidina Hasan dari Rihul Ahmar yang pada sebelumnya tidak bisa diobati. Dan hadiah ini merupakan doa yang begitu mustajabah, dan dikatakan siapa orang yang membaca doa tersebut sekali dalam hidupnya, ia akan aman dari Ar-Rihul Ahmar serta penyakit-penyakit besar yang sulit diketemukan obatnya. Kemudian Rasul mengatakan dalam doa ini, dalam kurun waktu yang singkat,
Sayyidina Hasan itu ketika dibacakan doa ini bangun tiba-tiba, sehat tiba-tiba, dapat kesembuhan secara tiba-tiba dari Allah, dan Rasul memerintahkan agar mengajarkan dan menuliskan doa ini kepada para sahabatnya. Beliau katakan kepada para sahabat, ajarkan doa tersebut kepada umatku karena ia merupakan penjaga bagi mereka dari bala besar Ar-Rihul Ahmar. Jadi bencana-bencana yang sulit diketemukan obatnya, baik dari penyakit, bala, wabah, taun maupun Ar-Rihul Ahmar itu sendiri. Seseorang yang membawa doa atau membaca doa dari penolak Rihul Ahmar ini, ia akan diberikan keamanan, penjagaan dari penyakit, cacat, mual, dan malapetaka, bala atau bencana yang membawa orang tersebut dalam kecelakaan yang secelaka-celakanya. Dan Allah akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang mengamalkan doa ini dengan kebahagiaan, keselamatan, keafiatan berkat dari doaul mubarak yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa kaifiah di dalam pengamalan doa Rihul Ahmar, namun yang paling sederhana adalah seseorang paling tidak sesuai hadis Nabi di awalnya dibaca 1 kali, apalagi diulang-ulang dalam fi kulli yaumin wa fi kulli waqtin. Di dalam setiap hari-harinya, setiap hari selalu dibaca doa Rihul Ahmar ini. Di dalam kitab ini diterangkan bagaimana ada doa al-mubarak, bagaimana doa ini begitu utama dan bisa dibaca, ya, diamalkan oleh kaum muslimin pada umumnya, terlebih-lebih dengan identifikasi pada wabah yang melanda sekarang ini dengan di zaman Nabi Allah Sulaiman dan zaman Nabi kita yang dialami oleh Sayyidina Hasan bin Ali bin Abdul Muttalib atau subti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan doa ini, ya, bisa dimudawamahkan. Berikut ini adalah doa dari doa al-mubarak malaikat Jibril yang diajarkan kepada Nabi kita sebagai hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa binasta'inu bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa fi sabilillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa azza wa jalla wa azama wa aqdaru mimma aqafa wa adaru wallahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Bismillahi masya Allah, bismillahi syafi, bismillahi kafi, bismillahi mu'afi, bismillahi ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Wa nunazzila minal qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin. Allahumma antar raqi wa antas syafi, a'udzu bika min syarri ma qadaita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ayyuhal malakanil aziman, a'udzu billahi rabbi wa rabbikuma wa khaliki wa khalikuma wa musawwiri wa musawwirukuma khalikis suwar wa razikil bashar. A'udzu billahi min jamil afati wal ahati wal baliyat wal amradi wal aryahi wal awram wal asqam wal kasali wal khabari wal khumud wal ala wal alam. U'idhu hamila kitabi hadha bi asma'illahil kiram wa ayatihil izam wa bi nuri wajhillahi dzil jalali wal ikram malikil mulki wal malakut wal izzatil jabarut al hayyil ladzi daimil baqil ladzi la yamut subhanahu ma a'zama sya'nahu
وارفع مكانه وعز سلطانه فاتر السماوات والأرض عالم الغيب وشهادة الرحمن الرحيم ملجأ القاصدين مغيث الملهوفين الرحيم الضعفاء والمساكين والرازق الخلق أجمعين ذي العظمة والسلطان والرأفة والإحسان والجود والامتنان الحنان المنان الرؤوف الديان القهار الذي لا يقهر الغالب المجير الذي لا يجار عليه أعوذ بالله من شر الفتان والمحن وجميع أمراض البدن ومن ريح الأحمر والداء الأكبر في النفس والروح واللحم والدم والجلد والعظم والعروق والمعصى والمسب والشعر من عزة من إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربي يا باري يا مغيث يا جبار يا قهار يا مقسط يا قائم يا دائم يا مبدئ يا معيد يا صبور يا ودود يا كافي يا شافي يا معافي يا واقي يا باكي الشريح المستصرخين يا غياث المستغيثين يا من أمره بين الكاف والنون يا عطوف يا شفوق يا قادر يا مقتدر يا أحياء يا شر أحياء يا بر أحياء أدونا أسباؤت الشداء الوهيم يا بيوت يا شمخيا يا عظيم يا مقدم يا مؤخر يا عليم يا حكيم يا عظيم يا حي يا قيوم يا قائما على كل نفس بما كسبت يا جامع يا نافع يا ربه يا مولاه يا سيده يا ملكه يا غاية رغبته يا محسن يا منعم يا متفضل يا متكرم يا من يعلم ما نخفي وما نعلن يا أحكم الحاكمين يا ولي المؤمنين يا عون الضعفاء والمساكين يا كافي المتوكلين يا مكور الليل على النهار ومكور النهار على الليل يا قاهر كل شيطان مريد يا قامع كل جبار أنيد يا نعم المولى ويا نعم النصير يا رازق الطفل الصغير يا راغم الشيخ الكبير يا جابر العظم الكبير يا إله الأولين ويا آخر الآخرين يا أرحم الراحمين يا حبيب التوابين يا خير الغافرين يا خير الوارثين يا خير الفاصلين يا ملك اليوم الدين يا من إياك نعبد وإياك نستعين وعليك توكلت وبك نرغب وبما لديك نرجو ومنك نخاف اللهم اشفع يا الله من جميع الأمراض والأسقام والعلال والخلال والآلام والملال والكسل والأورام والدم الأسود والمرض والريح الأحمر والداء الأكبر والدم الأصفر وجميع الآفات والآهات والسكتة والحزن ومشاغنات العوام والانهزام والشر الشيطان والسلطان والقحط والوباء والبهاء والغلاء والجلاء والزلجال والبلاء وهدم البناء
وسمتت الأعداء وشر الأسرار كيد الفجار وما اختلف عليه الليل والنهار ومن توارك الإنس والجان إلا تاركا يترك بخير يا أرحم يا رحمن من شر كل شيطان رجيم ومن شر كل دابة أنت آخذ بنسيتها إن ربي على صراط مستقيم أنت ربي وعلمك حسبي عليك توكلت وإليك يا نعم المولى ويا نعم النصير وأنت حسبي ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa diamalkan. Allahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.